Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam perbincangan kali ini, Madam akan bincangkan kuis yang ketiga related to recombinant DNA technology. Okay, for first question, okay, figure 1 show process in gene cloning. So, as you can see from the diagram, okay, it is a general process in which gene cloning comprise of 5 step. Okay, kalau kita tengok dekat first level ni, okay, this one, dia menunjukkan tentang isolation. Despite kita boleh nampak daripada plasmid tadi, dia dah jadi open plasmid. And then from the long DNA, dia dah jadi DNA fragment. Okay, and usually DNA fragment ini, Madam kata, you kena tulis DNA fragment contain gene of interest. Okay, so dilabelkan proses A dan proses B, and then the outcome, okay, di mana bakteria tu ada beberapa jenis yang berainya dari segi dia punya plasmid. So you have to look closer into the plasmid, and proses C in which kita amplify dia untuk proses screening, and usually we are doing a blue white screening. Okay. Dalam medium yang ada ampicillin and X-gal. Okay, let's look at the question first. Okay, name process A and B and state purpose of the process. Okay, usually question akan minta namakan dan tanya macam mana proses tu berlaku. But this time dia cakap dia nak purpose. Purpose ni adalah tujuan. So, jawapan you tak boleh macam menerangkan tentang step tu. So, you akan salah. Okay, so contohnya, proses A kalau kita tengok kat gambar adalah insertion. Okay, so tujuan you buat insertion adalah to produce recombinant DNA plasmid, ataupun you kata to produce many non-recombinant plasmid. Sebab during the insertion, kita nak masukkan fragment that contain gene of interest into the open plasmid. But some, okay, mungkin kita tak terima the gene of interest. Tapi kalau jawab yang depan ni pun, Madam dah bagi you markah. To produce the recombinant DNA plasmid. Means that recombinant DNA plasmid adalah plasmid yang dah carry, okay, the gene of interest. Yang asalnya kita insertkan tu adalah fragment of DNA yang contain gene of interest. While untuk proses B, if you have a look, okay, it is transformation only. So, bila you cakap transformation and amplification, so tak tepat lah. Sebab dia kata proses itu barulah jadi. Sebab banyak ni, so kita tahu kita nak amplify adalah untuk ke arah screening proses yang kita nak perbanyak supaya dia ada pelbagai koloni. Right? So, untuk transformation, our purpose untuk doing transformation adalah supaya host cell, ataupun kalau you kata bacteria cell ke, okay, boleh, will take up the recombinant DNA plasmid. Okay, nak sampai sini boleh. Ataupun or other non-recombinant plasmid. Okay, this one is exception lah. Kalau you tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Maknanya kita nak recombinant DNA plasmid tadi, you tak boleh cakap gene of interest sebab dia dah dalam plasmid. Untuk kita insert ataupun kita nak masukkan dia semula ke dalam host cell melalui transformation process. Itu tujuan dia. Okay, so kalau ayat you macam menerangkan, contohnya you kata recombinant DNA plasmid is inserted into the cell. Itu you macam describe, okay, the step. Now, dalam soalan dia bukan nak you describe atau explain how the process occur. Dia nak tujuan proses tu. Okay, itu yang banyak tak dapat markah penuh dekat this part. Okay, the second question is, the plasmid is isolated from bacteria cell, define plasmid. So, bear in mind, for question definition, you memang kena dapat fakta. Dia bukan nak karakteristik of plasmid. Dia bukan nak keistimewaan able untuk apa-apa tu semua. Dia nak define. So, the keyword here is plasmid adalah a small circular DNA. Okay, yang ni ramai yang ada. Tapi tulis setakat ni tak dapat markah.
Okay. Yang kedua, term kedua dia independent from main bacteria chromosome. Sebab tu kita boleh isolate dia. Dia tak sama. Dia bukan nucleoid ataupun DNA yang stay dekat dalam bakteria. Dan dia adalah structure yang able to carry foreign DNA into host cell. Bukan sekadar boleh carry, tapi dia boleh replicate there. Okay, ada yang dapat betul bila dia boleh masukkan 3 keyword ini dalam definition of plasmid. Kalau kita bercakap tentang characteristic of plasmid, barulah you kata able to accept foreign DNA, able to replicate freely in host cell. Okay, sebenarnya ada juga ciri-ciri tu. Bukan just a small circular DNA. Okay. Then soalan yang ketiga, state what is represented by the cell label 3 and its function. Okay, cuba you tengok. Cell 3 ni, dia trick you. Selalu, okay, yang ada adalah sel, ini yang usually yang madam lukis ni. Okay, bakteria yang ambil plasmid. Okay, dan plasmid dia tu ada recombinant DNA. Ataupun bakteria yang ambil plasmid tapi plasmid dia tu non-recombinant. Okay. And the other one adalah bakteria yang tak ada langsung plasmid. Dia just ada bakteria DNA saja. Okay. Tapi kali ni dia tak fokus on this one. Tak. Dia tak fokus this one yang macam dalam syllabus kita. Dia fokus kepada okay, yang pertama ni apa yang dia nak tunjuk. Okay, kalau kita boleh besarkan. Dia ada plasmid dan yang hitam ini adalah lexigene. Kita tahu lexigene ni adalah ada MCS, multiple cloning site. So this one nak menunjukkan bakteria ni take up plasmid dan plasmid dia ada lexi. Okay, this one adalah yang ada plasmid, ada lexi tapi dalam lexi dia ada gene of interest. So this one akan represent disrupted lexi. This one adalah intact lexi. Maknanya lexi dia ada dan tak dipotong. But this one adalah yang ada plasmid tapi plasmid without lexi. Jangan confuse. Lexi ni adalah berada dekat multiple cloning site, tempat restriction enzim potong. Sebagai revision balik, okay, you all kena ingat, structure of plasmid, madam bagi tahu dulu, dia ada 3 perkara penting. Yang pertama adalah AMPR, ampicillin resistant gene. So dalam ni dia tak highlight that part. Okay, so kita assume mana-mana yang ada plasmid, dia ada AMPR dan dia boleh survive ampicillin. Macam bakteria 3. Okay. Then usually bakteria akan ada origin of replication di mana itu tempat untuk dia start to replicate freely in host cell. Dan yang terakhir biasanya dia ada lexi, okay, yang encode for beta galactosidase and able to produce. Sebab ni kita boleh kata bila dia boleh encode for beta galactosidase, kalau lexi dia intact, maknanya kita kata beta galactosidase can be produced untuk hydrolase X-gal. Okay, kita tak kata lexi tu produce beta galactosidase. Okay, sebab lexi adalah gene. Okay. So, dalam cerita ni, dia tak nak kaitkan pun dengan AMPR. So, apa yang you kena tengok, okay, state what is yang label 3, dia adalah sel ataupun kita boleh kata dia adalah bacteria cell, bukan sel sahaja, contain non-recombinant plasmid, okay, ataupun dia adalah bacteria cell yang tak ada lexigene. Okay, tapi apa function dia dalam cerita sekarang? Dia juga adalah yang akan produce white colony. Okay, sebab apa white colony? Sebab dia tak ada lexi, so dia tak boleh hydrolase X-gal. So dia akan jadi white colony. Okay, untuk soalan D, okay, bacteria level 1, 2 and 3 are culture in a medium contain ampicillin and X-gal. What is the function of ampicillin? Okay, ramai yang kata to kill the bacteria without plasmid. Okay, so kita kena balik pada function. Proses ini berlaku dalam satu step yang kita panggil blue white screening. Okay, betul.
bakteria yang tak ada plasmid akan mati. Okay. Tapi apa tujuan you buat step ini? Sebenarnya you nak tentukan host cell ataupun bakteria sel yang dah ambil plasmid ataupun yang tak ambil plasmid. Ataupun you nak tentukan bakteria sel yang ada recombinant DNA atau tak ada recombinant DNA. So, the correct term adalah to determine, bukan to kill atau sebagainya. Okay. For the E question, Alhamdulillah, this is very good. Okay, most of you get it correct. Okay, so proses C tadi adalah screening. So, apa yang kita maksudkan dengan blue colony that is produced? You kena ingat blue colony tu is only the spot. Apa yang ada dekat koloni tu, okay, dia sebenarnya ada many bacteria, a colonies of bacteria. So, kalau blue colony, okay, dia adalah bakteria yang ada non-recombinant plasmid. This is the first keyword yang saya nak cari. Okay, kenapa dia jadi blue colony? Because they can hydrolyze X-gal. Okay, sebab tu dia jadi warna biru. Okay, ini the second keyword. Okay, kenapa dia boleh hydrolyze X-gal? Sebab Lec-Z dia intact. Okay, dan kita boleh kata because, bila Lec-Z dia intact, kita tak kata Lec-Z boleh produce. Lec-Z is intact and generally can produce beta-galactosidase. So sebenarnya ada 4 point tapi kita ambil mana-mana 2. Sebab soalan ini actually is 4 marks. Okay, so each penerangan ini 2 markah. Tapi baguslah sebab most of you dapat tulis 4 markah. Okay, untuk white colony pula dia adalah bacteria colonies. Okay, tak boleh ni cell of bacteria ke yang contain recombinant plasmid. Tak boleh just kata white that produce. Okay, Lec-Z dia disrupted. So dia cannot produce beta-galactosidase. Okay, sebab apa? They cannot hydrolyze X-gal. So ada juga 4 poin-poin penting tersebut. Okay, and the last one for the first segment ini. What is the importance of AMPR gene? Okay, AMPR ini most of you kata for screening purpose. Okay, tapi saya nak this keyword. Okay, betul untuk screening proses, tapi apa yang dia ada? Dia adalah selectable genetic marker for screening proses. So, barulah jawapan ini jadi very detailed. Okay.